আমাৰ প্ৰয়াত ৰঘুনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই এষ্টাব্লিছ কৰি থৈ যোৱাৰ আমাৰ হস্পিটেল তাক বন্ধ কৰি দিলেহে মেডিকেল কলেজ চলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ এই আসাম চৰকাৰটো হা আমি আন্দোলন কৰি পোৱা এই মেডিকেল কলেজটো মেডিকেল কলেজ दोस्तों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ जे प्रमिला रानी ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्लानि जे डिसि बे डिसिजों एसे दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोन्दों। तो मानो थाखाय बे दान्थे बिदान्थेया जादों नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय। मानो होनब्ला जितु माने भिडिअ गोसारजों माने भिडिअ नुदों बे भिडिअ नोंथांमोना बयबो माने मिथिखादों जे बेयाव रोखायै माने खोनादों जों क्लियारलि खोनादों जे जितु क'क्राझाराव थानाय जे सिभिल हस्पिटाल बे सिभिल हस्पिटालनि सायाव मोनसे नटिस थांनो जानांगौ। आङो प्रपार माने बुस्थुखौ माने मोनाखै अब्लाबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों इसे मिथिना मोन्दों जे बे क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौ माने क'क्राझारनि जे सिभिल हस्पिटालखौ माने बन्द खालामनायनि मोनसे नटिस थांदो जानांगौ। आरो बेयाव भिडिअ ओरैबायदि बुंथिदों जे बन्द কৰিলেহে মেডিকেল কলেজ চলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ এই আসাম চৰকাৰটো হা আমি बे हस्पिटालखौ बन्द खालामबासो बै मेडिकेल कलेजखौ सलायनो हायो नामा होननानै बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बयबो खोनादों। नंगौ थारैनो जों माने बे गंसे सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामबासो जों मेडिकेल कलेजखौ सलायनो हायो नामा? बि थाबालाय मा जायो नङा होमबा? बिबो थानो नांगोन, जोंनि सिभिल हस्पिटालाबो थानो नांगोन आरो मेडिकेल कलेजाबो थानो नांगोन। मानो होनब्ला बे सिभिल हस्पिटालखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। जोङो प्रमिला रानिया बुंखादों जे बे हस्पिटालखौ जोङो सिभिल हस्पिटालखौ जोङो आन्दोलन खालामनासो मोन्दों नङा होमबा? सोर गायसनदों? रुपनाथ ब्रह्मआ गायसनदों होननानै जोङो मिथिगौ। तो बेबायदि माने जानाय माने बन्द खालामनाय जितु माने खालामनो गोनां जितु नागिरदों बेखौ माने आङो एकदम दुखु मोन्दों। थारैनो बेबायदि जानो नाङामोन। मानो होनब्ला बेखौ बन्द खालामबासो जोङो मेडिकेल कलेजखौ माने सलायनो हायो नामा नङा होमबा? तो आरो माखासे दान्थे बिदान्थे जादों। नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायबानो जाबाय। আপুনি গম পায় আমাৰ এই যে কলিয়া আমাৰ প্ৰয়াত ৰঘুনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই এষ্টাব্লিছ কৰি থৈ যোৱাৰ আমাৰ হস্পিটেল তাক বন্ধ কৰিলেহে মেডিকেল কলেজ চলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ এই আসাম চৰকাৰটো হা আমি আন্দোলন কৰি পোৱা এই মেডিকেল কলেজটো মেডিকেল কলেজ এইটো ফুল প্লেজত চলাবৰ কাৰণে চৰকাৰে স্পেচিয়েল বাজেট ধৰিব লাগে শুনক আপুনি ইয়াত এজেণ্ট আপুনি জনাই দিয়ক। আমি আন্দোলনটো চলাই থাকিম আমি চলাই থাকিম যেতিয়ালৈকে এইটো অৰ্ডাৰটো নিদিয়ে যেতিয়ালৈকে আমাক অৰ্ডাৰ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলনটো চলিব। আৰু আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰিছে? ইমান বেছি পাইছো হা ইমান বেছি পাইছো মই এনেকুৱা নহওঁ তাৰ তথাপিও আমি বেছি পাওঁ হা আপুনি কি পেলাই কিছু হ'ল আমাক ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চলাই আছে। মইতো আহিছো মইতো একো কোৱা নাই আপোনাক। আপুনি পঠিয়াব নালাগে না ইয়াত পঠিয়াব নালাগে। ইয়াত পঠিয়াইছে আপুনি ষ্টেটে যাব না বাইদেউ। আৰু আৰু মইতো চিএছৰ মিটিঙত আছো। এইবিলাক কথা বাইদেউ আপুনি ক'ব নোৱাৰে। মই আহিছো ময়ো মানে আসাম চৰকাৰৰ এইবিলাক ক'ব নোৱাৰে আপুনি। মই নিজে আহিছো, নিজে ল'বলৈ আহিছো। আপুনি কৈছে মই চিএছৰ লগত মিটিঙত আছিলো। আপুনি কৈ দিব এই আন্দোলনটো আপনি ये आंदोलन हमारा 2 अफ्रीका आंदोलन नहीं है।